alin mo din sa kuan, Quality Trucks Japan. Patsada ka lang unit din tapos kuan, naka-package na. Attend na siya, tapos ang sulod, patsada yung sulod. Patsada kaya ang kuan, upholstery. Yung sa taas, tapos kini, nakaka-prinsit na ba yun? Tapos, kuan, affordable ra kay lang price. Okay kayo, tapos dali ra. Dali ra kay ato. Thank you. Yes, sir. Thank you. Salamat. Thank you. Thank you so much. Thank you.